Halo semuanya, selamat datang di video gue di channel Ramadan. Kali ini gue pengen reaction uh, live performance dari BTS, yaitu Bangtan. Yang kemarin sempat gue bahas gitu kan. Kalau gue tuh satu-satu boyband yang gue suka di K-pop ya BTS gitu, dan gue suka gara-gara live performance-nya di Mama 2019, yang mana itu menurut gue lagunya enak banget, yaitu Boy With Love gitu ya. Dan ya udah, kita bakal reaction. Sorry banget kalau waktu reaction gue kebanyakan diem, karena ini gue kayak HP buat ngerekam lewat VN gue ngerekamnya juga. Ya udah, gue YouTube juga lihatin dari HP yang ini juga. Jadi ada, ya oke, kita reaction Bangtan Mama 2019. 너 언제 데뷔하냐? 데뷔를 할 수 있을까? 무서워져. 하루하루가. 데뷔할 때 무서웠어요. 엄청 무서웠어요. 사람들이 싫어할까요? 두렵지만 두렵지 않을 겁니다. 방탄소년단은요. 데뷔 후 앨범을 낼 때마다 성장을 거듭하고 있는. Tuh kalau nggak salah itu ini sorry banget kalau audionya jelek, karena gue lagi nggak pakai audio HP hangat lagi. Kalau nggak salah ini zaman-zamannya gue kelas 6 SD nih, dan ini lagunya sempet booming gitu waktu gue kelas 6 SD. Apa gue SMP, gue juga lupa sih, kayak SMP deh. 방탄소년단. 최근 인기를 쌓아오며 성장형 아이돌이라고 불립니다. 오늘의 영광의 1위는 안 될 거라고 하시는 분들도 정말 많았는데 꿈을 현실로 만들어 주셔서 정말 감사합니다. 함께 각종 기현상을 낳고 있다는 세계적인 K-pop 그룹으로 우뚝 설 수 있을지. Winner is BTS. 방탄소년단. 방탄소년단입니다. 저희는 이제 더 이상 슬프지 않고 아프지 않습니다. Love yourself, love myself, peace. Anjing, tadi ya kan dia bilang kalau dia tuh ngelawan rasa takut, dia ngelawan rasa insecurity-nya mereka gitu kan, takut kagak berhasil gitu mimpinya. Dan ini akhirnya pas lagi nerima penghargaan, mereka bilang kita udah nggak mimpi lagi, kita lagi menjalani mimpi ini, dan ya kita sedang hidup di mimpi ini gitu. Kita udah bukan mimpi lagi, kita lagi menjalani mimpinya nih. Anjing, udah kagak berhayal, tapi kita lagi menjalani hayalan nih. Maksudnya jadi kenyataan gitu ya. Past meets present. World. They're called BTS. BTS. BTS is a huge phenomenon. Storm, the phenomenally popular boy band BTS. 방탄소년단의 국제적 행보가 연일 화제입니다. 아메리칸 뮤직 어워드에서 한국까지 최초로 미국 그래미 어워드에 초청돼 빌보드 뮤직 어워드에서 2관 왕을 빌보드 메인 앨범 차트 정상에 올랐습니다. 방탄소년단의 승리로 경기는 멈추지 않고 있습니다. Ini di masa-masa ini gua akuin sih, kan BTS sempat ya diundang ke Grammy. Gue nggak tahu sih dia menang Grammy atau enggak. Terus juga dia kalau nggak salah mereka pernah jadi pembicara di PBB kalau nggak salah ya. Jadi ya gue lumayan respect lah di zaman ini, di zaman 2019 gitu ya. Rambutnya udah kagak ngejreng lagi. Dulu anjing ada yang warna merah, ada yang warna apa, kayak kuring gue ngeliatnya. Pas mereka rambutnya banyak yang hitam gitu ya, udah lumayan dan stylenya juga udah jadi. Ini dia Bangkok. Make some noise.
Gue ngelihat sosok Jimin tuh kayak mukanya mirip temen gue namanya Jimmy gitu. Bener-bener mirip anjing. Kayak ya udah gitu, mirip. Dan di saat 2019 itu waktu gue cerita kemarin tuh yang gue nonton gak sengaja gitu ya, gue ngeliat rambutnya si V, cuy, rambutnya si Taeyong mantep. Gue pengen punya rambut kayak gitu tuh, anjing, gue bilang tuh. Cuman ternyata itu di perm ya dia. Gue nggak punya uang gue buat di perm. Dan Jin, man, namanya Jin bener ya? Jin apa Jun sih? Jin dan Jun selalu berdu. Si Jin kalau nggak salah tuh anggota tertua. Info aja dari gue. 만들어버린 너라는 벽 하나부터 열까지 모든 게 특별하지 여기 다시 자거른거리만큼과 사소한 작은 습관들까지 난 말하지 너무 작던 내가 영웅이 된 거라고 난 말하지 운명 따위 처음부터 내게 아니었다고 세계의 포로 너내 어딜 수 그저 널 지킬 거야 널 Men, si Suga, gue kayak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu ya, itu muncul mulu Suga di FYP Instagram dan FYP TikTok gue gitu ya. Kayak anjing, semua orang tuh nggak tahu kenapa kayak respectful ke dia. Gue juga nggak tahu siapa yang diperbuat sama Suga. Dia dijulukin King gitu. Gue nggak tahu sih. Cuman pas gue liat di klip-klip itu emang beda ya. Maksudnya bukan penampilan Suga yang nggak kayak gini. Auranya cok. Suga gue akuin auranya. Kalau rambut lo hitam, aura lo gila. Dan tadi si J-Hope kemarin kita 나도 모르게 힘이 들어도 기도했어 덮어버린 스카 꺼져버린 엉터리를 도망치게 해달라며 기도했어 너의 상처는 날 스쳐 깨달았을 때 다짐했던 걸 네가 주니까 무슨 날개로 Are you ready? Let me fly 내 전부 함께 하고 싶어 nengok si J-Hope kayak anjir. Info aja, RM atau Rap Monster itu leadernya, ya tahu gue. Bang Tansu tahu, ngulik gue dikit-dikit gitu kan. Dan
Lu denger sendiri tadi kan, waktu pengen ke atas gitu. Oh mama my, oh terus ada background apa sih suara duanya si Jungkook tuh. Oh mama my, oh mama my, itu kedengeran banget. Itu nggak lip sync gitu, dan mereka berkali-kali ada yang teriak-teriak lu, yang gitu-gitu. Nggak nggak lip sync, dan itu yang ngebuat gue suka gitu sama lagu Boy With Love, dan live performance itu oke banget buat gue juga suka banget stylenya, oke cok. Dulu waktu di Mama ini nih yang kita tonton tadi, gue tuh kagum banget sama stylenya si Taeyong gitu ya. Tapi setelah mereka mencar gitu kan kemarin militer ya, terus pada bikin solo project masing-masing, Jungkook ternyata yang gila-gilaan. Men, besok deh kita reaction apa ya? Jungkook yang judul lagunya Seven gitu ya. Itu gila banget sih dia di situ. Suaranya juga lo denger sendiri kan tadi. Suaranya kalau dia nyanyi sendiri juga ya emang bagus-bagus aja gitu. Kalau di Taeyong jujur Taeyong di lagu apa sih solo projectnya yang paling terkenal, gue kurang masuk sih kalau di gue. Cuman Jungkook oke banget Jungkook. Men, lu oke anjing. Oke. Ya udah itu aja. Ngerti kan kenapa gue terpikat gitu ya sama yang namanya Bang Tansu ini. Karena emang gue belum pernah ngeliat live performance K-pop gitu ya, boyband yang udah mah kagak. Soalnya nah nih gue kasih konteks dulu nih sebelum gue akhiri videonya. Soalnya kan sebelum BTS ini ada beberapa boyband yang tampil gitu kan, mereka lip sync aja. Lip sync. Dan kenapa gue notice si Bang Tansu ini nggak lip sync, karena mereka lip sync dan kedengeran suara gitu terlalu mirip sama yang di video klip, atau ya kalau lo denger MP3 nih lagu atau lo denger Spotify terlalu begitu. Dan mereka cuma joget-joget sama mulutnya gerak-gerak doang. Beda sama si BTS tadi gitu kan, live performance itu kita dapat soulnya gitu, kita dapat feelnya gitu, feel mereka manggung, feel mereka menghibur gitu. Oke banget. Jadi yaudah itu aja. Ya udah, makasih. Itu aja. Apa sih? Kita ketemu lagi di Jungkook Seven. Nih rambut gue agak-agak mirip Jungkook. Apa Jongkok dah.